दोस्तों, किसी भी वक्त सजदे में सर रखकर सिर्फ 33 बार कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ लें। सर उठाने से पहले ही इंशाअल्लाह ताला दिल की मुराद पूरी होगी। 100 अरब भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वाहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम दोस्तों, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास आयत मुबारका दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सच्चे दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा असबाब पैदा हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। मोहतरम दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफा बता रहे हैं। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए, और खास तौर पर मेरी वो बहनें जो कि शदीद परेशान हैं, जो भाई और बहनें रोजाना की बुनियाद पर कमेंट्स करते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिस्क में बहुत ही ज्यादा रुकावटें हैं, हमारे रिस्क में बहुत ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसी काम में हमें नुकसान ही होता है, हमारा रिस्क जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। हमें बताएं हम करें तो क्या करें, हम कौन सा वजीफा पढ़ें। हम सारे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा कोई वजीफा असर ही नहीं करता। तो दोस्तों, आज उन तमाम दोस्तों के लिए और भाइयों और बहनों के लिए इंतहाई खास और मुजर्रब आजमूदा और मुस्तनद वजीफा बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत के जितने भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह सारे हल हो जाएंगे और सब बंद दरवाजे खुल जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है, उनका सारा कर्ज भी उतर जाएगा। जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के लिए आप जब भी ये अमल करें तो इस मसले को जहन में रखते हुए करें। ये बेहद खास और मुजर्रब वजीफा है। आप नौकरी पर हैं या आप कारोबार की जगह पर हैं। नौकरी पर हैं तो आप इससे मजीद कोई बेहतर नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके मसले मसाइल हैं, इसके लिए आप ये वजीफा करना चाहते हैं। किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफा करें और इस मसले को जहन में रखते हुए करें। या आपको कोई बड़ी रकम की जरूरत है, बेशक आपको लाखों की जरूरत है, तो आप वो जहन में रख कर ये अमल करें। आपको इस अमल को करने से पहले नियत लाजमी रखनी है कि मुझे फला काम है, ए अल्लाह पाक मुझे इतनी रकम मिल जाए। आपको अल्लाह पाक उससे कई गुना ज्यादा अता फरमाएगा। हमारे इस वजीफे को जिस भाई या बहन ने भी किया तो उसने इस वजीफे को अपना रोजमर्रा का मामूल ही बना लिया। इस वजीफे के अंदर इतने फायदे हैं कि उन्होंने जब भी ये वजीफा किया, इसके इतने फायदे उनको मिले कि उन्होंने फिर अपनी जिंदगी में कभी ये वजीफा छोड़ा ही नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी फिर ये वजीफा करने की आदत बना ली। मोहतरम दोस्तों, मेरे किसी भाई या बहन ने कभी जायज मुराद मांगी हो जो पूरी ना हुई हो, तो इशा की नमाज मुकम्मल पढ़कर सिर्फ सजदे में सर रखकर ये आयत 33 बार पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह जो कुछ भी दिल की जायज हाजत होगी वो पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, कोशिश करें कि ये आयत 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज कर लें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बस करना यह है कि हर नमाज के बाद मर्द हजरात तो मस्जिद में ही ये अमल करें,
لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد یا وہ حاجت مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور وہ حیران رہ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سن لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دین کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے، اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ نمبر 1 اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی۔ نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا۔ نمبر 4 اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورہ فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل حدیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو علماء اکرام نے تفسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعاؤں درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مستنک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ میرے بندے نے میری تعریفوں ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعاؤں درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نحسیت نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اس سے شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ مختلف حدیث پاک میں اس سورہ کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔
इस सूरत का नाम सूरह वाक़िया भी है और काफिया भी है। इस सूरत का नाम उम्मुल कुरान और सूरतुल कंज भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे गंजुल अर्श का खजाना से 4 चीजें अता की गई हैं। उस खजाने से इन 4 चीजों के अलावा और कोई चीज दूसरे को नहीं दी गई। और वो 4 चीजें ये हैं, नंबर 1 उम्मुल किताब सूरह फातिहा, नंबर 2 आयतुल कुर्सी, नंबर 3 सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें, नंबर 4 सूरह कौसर। लिहाजा आपको अगर कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज मुराद मांगी है जो पूरी ना हुई हो, तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें अपने अपने घरों में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें। बावजू होकर पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात पढ़ें, फिर सलाम फेरने के बाद सजदे में चले जाएं और सजदे में ही 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। फिर 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आप सूरह फातिहा पढ़नी शुरू करें। लेकिन जैसे ही आपकी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचें तो 33 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। फिर जब 33 बार मुकम्मल हो जाए तो बाकी सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ें। फिर 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और सजदे से सर उठा लें। लेकिन वाज़िया कर दें कि आपने सूरह फातिहा और दरूद इब्राहिमी को सजदे में सर रखकर पढ़ना है। फिर सर उठाकर और हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से वो मुराद, वो हाजत मांगनी है कि जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद और हर दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपने रोजमर्रा के कामों में इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए और उठते बैठते चलते फिरते, गर्ज आप बेशक सफर में हों या कुछ भी कर रहे हों, तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 313 मरतबा हर रोज पढ़ने की आदत डालें। जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें और मुश्किलात में घिर जाएं या भंवर में फंस जाएं, तो सजदों के जरिए ही रब को राजी किया कीजिए। सजदा हर परेशानी का इलाज है, बल्कि सजदा एक ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तेफाक है। लिहाजा आज का ये सजदे का अमल आप करें और कमाल खुद देखें। सख्त हाजत के लिए और कहद साली दूर करने के लिए सजदे में सर रखकर सूरह फातिहा की ये आयत का अमल बहुत ही मुजर्रब है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालत में होता है। इसलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो सजदे के दौरान ही आसमान की बुलंदियों और वसतों में पहुंच जाता है और अपने रब के बहुत करीब होता है। फिर अल्लाह से खूब राजो नियाज किया करें। लिहाजा आज का ये अमल उस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ें, आप मुश्किलात में घिर जाएं, आप भंवर में फंस जाएं, तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में किबला रुख होकर सजदे में सर रखकर सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 33 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। मकसद के हसूल तक अमल को रोजाना मुस्तकिल जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के ज्यादा करीब होता है और वो राज़ो नियाज की बातें करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाने वालों की अल्लाह लाजमी सुनता है। जो भी अल्लाह के करीब हो तो वो अल्लाह के यहाँ वाफर नवाजिशें और बुलंद मुकाम पाता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, हुकूकुल इबाद लाजमी ख्याल कीजिए और हुकूकुल अल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हुकूकुल इबाद की तलफी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। कयामत के दिन अल्लाह पाक अगर चाहेगा तो अपने हुकूक तो माफ फरमा देगा, लेकिन हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने दुनिया में अदा नहीं किए होंगे उनको माफ नहीं फरमाएगा। उन पर आपको लाजमी सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से उनके हकूक को अदा किया जाएगा। अगर नेकियां नहीं होंगी तो मुतासिरा फरीक के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे। आखिर में अल्लाह से अपनी जाती दुआएं करें
آپ اپنی زندگی میں کوئی خاص برکات، رہنمائی یا مدد مانگ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو خلوص ایمان اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک صالح اور دیانت دار زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وظیفہ نیک اعمال اور پاکیزہ دل کے ساتھ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت اور وقت پر بھروسہ رکھیں گے، جانتے ہوئے کہ وہ اپنے مخلص بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کوشش کرنی ہے باجماعت ادا کرنے کی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔